मसीहा मेरा दुनिया में आया, स्वर्ग के पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग के पिता का इकलौता बेटा, आत्मा का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया, आत्मा का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधे को आके तुमने को बोली, अंधे को आके तुमने को बोली, तेरे को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया, तेरे को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा तो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। ঈশ্বর আপনাদের অনেক আশীর্বাদ করবেন। আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ সবল রাখুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আগামী বর্ষ আপনার জন্য অনেক আশীর্বাদ হোক। প্রিয় যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদেরকে ভালোবেসে পৃথিবীতে এসেছিলে যেন আমাদের জীবন আশীর্বাদ যুক্ত হয়। আর আজকে দিনে প্রভু, যখন আমরা প্রভু তোমার সন্তানদের মধ্যে প্রভু তোমার সেই জন্মের সংবাদকে নিয়ে এসেছি প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি প্রভু শুধু জন্মের সংবাদ শোনাতে এসেছি তাই নয়, কিন্তু প্রভু তারা যেন প্রভু এই তোমার জন্মের সংবাদকে শুনে তারা যেন প্রভু তাদের জীবনে আশীর্বাদকে পেতে পারে, তোমার সেই শান্তিকে পেতে পারে প্রভু, তোমার অনুগ্রহকে পেতে পারে, তাদের জীবনে যেন প্রভু উন্নতিকে প্রভু তারা পেতে পারে। বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু যে আগামী 2026 যেন প্রভু আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং বিশেষ করে আজকে এখানে যতজন উপস্থিত রয়েছে ছোট থেকে বড় প্রত্যেকের জীবনে যেন একটি আশীর্বাদের বছর হতে পারে, একটি উন্নতির বছর হতে পারে, একটি আনন্দের